मंगळाराच आमी सेरावलीच्यो धिरयो दाखयल्ल्यो। त्या उपरांत परत सेरावली धिरयो लावपाक बैल घेवन धिर्याकार येयले, पूण मामलेदार येता अशें कळटकूच धिर्याकारांनी बैलाक घेवन फुज्ज्यो काडल्यो। लोकांची गर्दी आसतनाच मामलेदार थंय पावलो। धिरयो जातात हें कळ्ळेंच, आतां फुडें त्यो जावच्यो न्हू म्हणून तो कितें पावलां उबारता तें पळोवपाक उमळशिकेचें जावन रावलां। बैलांची धिरयो बेकायदेशीर, तरीकय सेरावलेच्या शेतात त्यो जाल्योय बी आनी लोकांनी रूच काडत बैलांक झुजतना पळयले बी। पुलिसांक पुरावे जाय पडटात, ते पुरावे मेळ्ळे। दिसलेले सरकारी यंत्रणा आतां सिरियस जातली, धिरयो लायल्ल्यांक सोदून काडटली, खर कारवाय जातली, पूण खंयचे कडेन कांय ना। बुधवारा परत सेरावली धिरयांचो प्लॅन जालो। लोकांक कळयले म्हणून तर लोक गर्दी करून येयले। खबर कळटकच मामलेदार थळाव्या तलाठ्याक घेवन थंय पावलोय बी, पूण मामलेदाराक दिश्टी पडली ती फकत लोकांची गर्दी, बैल दिश्टी पडलेच नात। गुन्यांव घडून गेल्या उपरांत वा गुन्यांवकार पळून गेल्या उपरांतच पुलीस पावतात अशें आमी सिनेमांनी पळयता। हांगा गुन्यांवकारी पळून गेल्या उपरांत मामलेदार पावलो, हो योगायोग मानप? इतलो लोक खंय गेल्लो काय, जात्रेक काय फेस्ताक? मामलेदारान कोणाकच विचारलें ना कशें? आयकुया मामलेदाराक। आज आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की सेरावली असो इन्सिडंट जावपाचो आसा, सो इमिजिएटली वी रश टू द सायट अलॉंग माय लोकल तलाटी एंड म्हणल्यार ती जावपाक पावलो ना एज पर आर इन्फॉर्मेशन आनी थंयचें आमी पळयलें त्या प्रमाणे। सो आयची कांय जालें ना एटलिस्ट सेरावली। सो त्या एरियेक लोक आसले, कितें आसले बीन तुमी गेले? लोक जमिल्ले थंय, बट वेन वी रीच देर दे स्टार्टेड मुवींग। बुल्स बीन दिसले? तशें कांय दिसलें ना, पूण सांगपाक शकना कित्याक क्रावड खूब आशिल्लो।